I-open nyo lang yung TV natin. Yan. Yan. May sounds yan. Tapos yung remote nyo is ito. Ito yung remote nyo. So, ito. Kung nakikita nyo to, pindutin nyo to. Tapos lalabas yung kwan. May lalabas dyan. Yan. So, ilagay nyo sa settings. Makikita nyo yung kwan dyan. Saan ba yun? Yung network. Yan, network. Click nyo yan. Okay. Tapos yan, network configuration. So, bali yan is nakakonect na siya. So, example lang to. Yan. I-refresh nyo lang yan, tapos lalabas yung mga wifi dyan. Yan o. Huawei yung wifi niya. So, yan lang. I-click mo yan. Tapos, password lang. Makalagay mo na yung password yan o. Bali, nakakonect na siya. So, hindi na natin kailangan i-connect. So, i-cancel na lang natin. Yan, ganoon lang kadali. Baka natin. So, i-click natin itong YouTube. I-click mo itong YouTube. Ito. Hindi makita. Wait lang. Hindi siya mag-focus ha. Ayun, YouTube oh. Click ko lang ang YouTube. Tapos lalabas na yan. Yan. Yan na. Click natin yung pangalan natin. Click natin to. Sabi mo